Me ma mu nyina akwa ababio ya se hia de edi kan me da mu nyina se me hwe odo a modi kurekura me na nyame nhira wo bebia wo bia na de me nju bri bebreo we de ye baby food ni e de abe eduane mo se mo fa akola amba na mi wia me de feed ni original mi wia na kire se me a me bebo me hombo de edi a kire mo hu sa ekoye eye simple so ahụ enti no ni edi kan ni se baby awo bia krobia wo so no try say obey use vegetables are readily available to you so ahụ ebia na me use bibi na wo ni bia hwede wo ho if so bia wo baby awo ne ba obi wo ne ba ogana obi nso wo no amano ne enti ebia bibi wo ho na me use na se wo ni bia hwehwe bibi a similar a oba na ni beje ho na wa eden odi a kire no na ne me wo ha say nioma mienu enti jiwa konya na me fenchira enti de me wo ha say kokko so ahụ na we say carrot ana we say container mienu na me de kire o ana so say sa wo bottles yi a eno nso be koyie so ahụ okọ IKEA benye bi Sainsbury's any supermarket na akeni ya no moton bi so ahụ ana we ya me steamer basket enti e be ka ho ase enti we de akonwa na wo sa woje say be ya say na dan me no kan and skip it through the video na me bia no na ye kama so eduane bia ne sene menu a kire eno ye sene me ye de ma me ma na de kire but feel free say sene o person onu ani bia e ma wo ba ye sene wo pen unsa na koyi enti de di kan ba bia ne se me betwitwa carrot na me twitwa kokko na afle kin ko afa de aka ye to aso enti se si ade me ya ne se ma so mi ja no wa me di nsuo esiso na fe kokko no so me ye half pe enti so nim so pe bebre dia no wa ye muani na e bia wo keep it for 2 days bi dia na chese wa ye muani enti wo sha ase no wo be ne kakra so no ahwe dia kola ne pe na chese ai de koyi enti se baby amedri na wo de steamer basket no so ahụ esim odi simu say anu wabie so ahụ because me pese menua wo nsuo ni efise me pese nutrient ni na wo so ahụ na ai kama nti no na do kokko no odi atoto so say nti ni sane me kan no ni we na fason ye na de atre ato ase obon sa no so be ye adwuma kro no ama na fe do carrot no nso odi egugu ho we de nyesa wo no an maako so ye ne kakra bi ntino vegetables ni bo ha mi no na de abo mi ensa na wai we de ye de aka hwe de aka ni me kwa kore ntino me kata so na chese steam na afi ato aso abusi afo se baby edrun me hu se me kokko na ben so a esa ni aye kan mi ye no carrot no ho oden kakra ti no mi be yiwe nyina ma blend e no na kire se ya be di carrot no so ho kom abusi afonti baby ayedri sanya me kan o mi video ba ko ni bo modin ase blender wo ba be yiso ama akola no enye de wo di aye mekusem bia enti me de no de mi use ye me smoothie maker so am eno me fenye meko na nka me use hand blender sisi hand blender bia me wo no aye mekusem enti me pese me use bibia e bia wo fi obeka se o me de aye meko ena me de ye enti ma try se me use enti bo modern asa obepe the cheapest one so I'll know where you so and na dia me pesa me no chance ne say aduane a wo ya ma wo ba na nkoto wo shop no pesa eye cheaper than the wo kwa akoto enti bo modern asa obe use nioma se ne medical kan wo benya wo ho so wa amanoni a krobi a wo so wo pe mo fruit and veg na de asha akola na se nkakra na fie de kromo aduane ne ye de e ka no na me no kokko no ene bi wo fie nkola ni susua no na me di bi ma mo se mo ode na e kama enu nti na me de eno so aka ne me chiro no nti ne pomodin anse de me chiro bia wan so be create recipe na afi wa de oni me aba beche ye to aso ti se si ade me ye nyina ne se
de me koko no egu so na afade ba kwa me san ne wa che ne se wo ya akwala aduane abomodin se de bia wanoa nsuo so anti we ya nsuo a mania wo kettle ma ye lukewarm emfa nsuo tap water ma ne keke won se oya akwala enioma nko ni yafunu mu bebre nti mpese obema na de ana ne yemu tuni ade nti bomodin ase nsuo wanoa so adwokra nti we ya lukewarm nti me di kitu bi eka na afi watu na nsuo no enya ni bebre die nti amya ne kakra bi ni se omo a edi from 7 months e kono omo pedie mu thick so nti we for a new starter from 6 months upwards no nti me blend ni atias si afa bi di nsuo ni kakra bi esan aka so nti enya nsuo ni bebre ansa Mami fancho sani aye no so metiti ni nyana me diacho ti abusia fa sani sese aye so enti we ye obi a odi solid deda no onu betimi edi we so eye kama ena nie ondi bibia da no me be kire consistency a e so de shasi so enti me di me lukewarm water no kakra bi kama si ade ba kwa mi refi ana wo se me no ka ho asem ye emfa metal spoon ma akola no so mbomodin ase be plastic into ho se ne atie so very runny se be ya obetumi amene so ti wo mpe abane wo mu a obetumi eyi batme na me de ka ho aye kama so ayo ni nyina hihye ho no ti sei ena de mu ye thick ne eno so ni so ntin we ye odidi okwa anim be 7 8 9 months no eno de oye BBC na so se mu thick akakra so tin kama ye twaso busi afon se me carrot na medru so no so enti na de nsuo no kakra aka ho enye ni bebre wa blend it now. Si chef ni aduane ayo mama fa nchira ya ukoko yini plantain wherever is a ripe plantain puree so and we see a carrot so I say tea I come and now we mienu na maye no a bit solid no man nchira we see to we dia ono anyi kakra no from 7 months e ko no mamu aye du kakra say and now we nsumi so ti anu sumu odu nti no ane se wo ye na se mu ye udu a omodin asa odi nso wo share kakra abe frame so na mamu aye no come it all say we dey simple nti medinya mejaw e wo bebia wo bia na bomodin asa wo be try so na se ne me chill freezer cubes no o ye ne o ma bi say ya e bia week in up to 3 days no we we kakra na de ashaw nti wo yi back fridge e bia ohia no me find say ohia we e china eno an say we ya na de abehye wo fridge na chese nyame ya adoma de abeche no na adifrost ya no na chese wetumi awo me ama akwara no nti nyame ya adom nso a me do breakfast nso ebedi so ama me di nyame jawe wo bebia obia ti so unsubscribe to this channel but more than subscribe never notification bell no eto so say be ya me di nyome bi say bounce abeka we dey improve hu nyame ya adom a ya di the next level no better so I love you all. God bless. Mwah.